Hello guys, welcome back to my another new vlog. Haino hai tawisa norong niskango katal vlog ti peka tama vlog hinke guys jeng tini thanai tongo tawisa motayo tini oro sini tama hantai sectional conference choli tongo to bini bage sung oro thani bage ready ongjak ikona hondi nogni simi sung samay mandia vlog khainani hnai tabo gari asogoi buri basabai tini sung thani to miya to buri basana tele ang thangka tini ke sung bono telangai thani tongo guys to norok sung malai taisa purungo bahai ongjaka please comment to kisa janai di hinke ano tam hantai ani channel no bisi bisi ke subscribe khadi to taisa norong telangai thangka tam hantai motayo telangai thasinai to maje modhe kokrok saka hinke mani tam hantai slip tang horoi thang borto norok to saimano joto borok to perfect kokrok sanani तो पुल्ला থেকে চাই আছো কোনো কিছু সাজাকে ক্ষমা কলাই যাক দি গাইস তো হেমসুদি जों হেতাব রেডি হন আনি হাজবেন্ড কে তাব কিসা বাজার থাকা তানি হিংকে অঙ্গ কিসালানি সুপার গ্লু কিসালানানি জুতা কাক জাক হিংকে বা ফাইতে ফাইতে যে জুতা পর্যন্ত যে কাকে থাকা তো অপন অসিনি তিনি ড্রেস আপ দিনে রক অর থাকা হিংকে ফুনুসিনাই জাস্ট তাব হিংকে जों বাজার আছে গাইস কলাসার বাজারও অনেক লেট হইন থাকা তো মতে থানা নিকে আগেনি সিমি অর থাঙ্গই তো অর মাইরক বসুং যাইকে অর থাঙ্গে জানি নাং এরপরে প্রোগ্রাম মনে 10টা থেকে তো অপন তিনি নরন থানি আং কাতাল ব্লগ তে ফেমানি তো তখন প্লিজ নরক আনি ব্লগ আনি চ্যানেল তখন গাইস সবাই সুকা মহাকে চিনি দা বলো গগন বাজানি নামহে তোমরা তো সবাই সুকা আকো তো মামা ওই তো ফ্রেশি দিদি দেখছনি ওই ওয়েলকাম করছে তোমার ওই দেখো না দি ওয়েলকাম খাইকা মা চিবাই খাদি अनु आने का टाइम मेरे बैग वाला लेके आ जाओ एको ना हंदी सबाई संगा तुम एतो हेलो हिंदी बनंग ना हंदी बा गाड़ी ने आखो माने जसो मेकअप फेका जतो से संजक संग नाइदि संग आरो बतिनि ताबि साफाइसो का मालाय खाना मिया हर तो कुसुम खाइ नं खातिनि लै तो मेकअप फाइमानि किसा नाइ थकाय नंगै तंखा मिया हरले कुनु किसा से नंदिया बा इरो फाइमानि से बसक नबार बसक तंग थो मा ए तो मेरा बेटी ये देखा तुम्हारा दीदी देखा दीदी लोग के साथ खेलो आने पूरे बस अनेक खुशी होगा तीन भाई तो गाइस ताइसा फाइका ताम ताइ मतायो 10 मनि न रंनो फुनुनानि हने मेबार न ने गाइस जों सफाय सुका फाइमानि लगे खाइसों ताबो माइसानि हाबसिनाय नारनो ताइसा ति फाइका बा अमन बाबे सिनारि नाय थक ताबो से किसा बुरि नाय थकाय नंगौ ओके दसिनि दा बोलो ताबो खाइसों माइसानि थांग्राना नरबसिनि लगे हाबदे गाइस तो मते हेसिरानि नाय थक नंखाय के सब फटो बुजे तंना हाया दे गाइस तो नरति नांगै बाक्सा ताइसा मताय फाइ बाहाय अंसा खानाय दे मा बसका खुमरुक नाय थक इकोना खने गाइस बा एमन बाबे खुमनाय थक मा साइलाब करे नाय दि ओ खमबायबो फटो बुया खलाय तंगिया ना खन्दि बर खायताबो माइरो साइ तंगो ओइ ताबो खाइसों माइसासि नाय ओ कालका सिटी मिया हर बरो साजा खनाय पुरान सिरिनो कोनो गेतो सिना आसरदी एना कोना हंदी बाबा हेलो गुड मॉर्निंग आज क्या सब्जी बनाया मुझे थोड़ा बोलो ये क्या है दाल ये दाक इसका तो नहीं दिखाएगा क्योंकि इसका ज्यादा हो गया तो माइ चामाने परे के जों थानसिना हावनो सुसुइबो फाइजा यां मामि सुनाय रबो संगै दङ जत्त दिगोसे बिजी जानाय र सालाय दङ सुनाय र संगै दं लायखा तो जों माइ र साने आसुगाना तब खाइसों माइसाने आसुजा इकोना हन्दी माइ बांनाय र बागै दंगो जों खा आसुजा जानाय र तब माइसा सुनाय तामा मै संजानो दङ डिटेल्स सुनाय बुलिया दै कोना खन्दी गाइस मोहिंके देशी टक सिद्ध खाइजाक सैलाड बनाइजाक चाकरी संजाक दाल संजाक एमन भाबे 10 मनिनि मेम्बार रक एमन भाबे कथकाय संजाक कोनो बुखुते सामादि अनेक माइमि थकजाक जोंबो फुरंगो कोनो किछु माइरो साजाया खाय तिनि स्पेशल तमहिंके ताखुम देशी ताखुम राजाक तो अबबाय जों ताबो जत्त चिनि मेम्बारक जों लास्ट बेन्च हिंगे बा जों माइरक साइतंगो तो माइ चामाने परे गाइस जों गिरजा थानाय खैताबक गिरजा थानि बागे रेडी अंजाक गिरजा थांगराना और थांहैके नरनो फुनुंनाय चिनि मेम्बारक बाय अरे मइनो हंग्रय फादि फादि तो जों थानसिनाय हंग्रय ओइ आं तिजाक असुबिदा करै बर जत जन सिनि जाक मियानि ब्रखानाय तो गाइस देखो ना हदि जों गिजा बिसिं हाबाय आसु सुका तो बायरियावबो मेम्बार दंगो तो जों गगन मजानि मेम्बार बाय हिंगे
pitorani member rok bai kisa photo rok buinao to nijeno bo kisa phunugoi tongo naithokai de naithokya hanai ang to sob somoy nijeno sob somoy present khayo je norong sago phunungnani hanai hob somoy half se phunungmago guys to actually ani of blog ani 3-4 dini tongmani ang upload khajigya to tini somoy ma khata bisa upload khaikya jeng nongno already previous blog o mani ang phunujak no night service jeng khaijak to somoni local church o tini ke second day o din hike sunday din tongmani guys to tini se somoy mano ang upload khainani hanai ta waisa to sorry for late ang late ongkha ani o blog no upload khainani to naidi chini girja already shuru in thangka to bisingo ang rok bai just koekta moment rok koekta chini girja tam ongya buti rok kisa mani program rok no rok bai share khlani hanai ang tabo kisa phunugoi tongo naidi norok nugoi tongkhano chini member jotto phaijak to maskhano program rok ongkhaibo norok no phunungnai anorok naidi ani blog no naita tongdi to ektu pore hinkai tam hantai dance program rok rosamu ro jotto ongnai norok ta na yongdi guys to ikona hondi sini dosomoni local member ni PYD rok group dance masai tongo bobo hindi gospel song to music rekhai to joto bo saimano copyright klai hono boni baga angrudia to norok bahayong jaka please comment kisa janai di ar loge ano subscribe khaidi to ikona hondi sini tam hantai PYD ni dance group pai mane pore air pore henkai kokbru gospel song rosabi tongo guys Gizarok pai pai kai kona hondi dam khala jotto bai sibai rok lalai tonglayo kona hondi guys oro tini amai basa dosomoni pai bahai om jaka comment ki sana di dosomoni kona hello hi joto sumai ka tapore photo section kaise all videos photo session is the Mr. India girja rok khai plai taba sung skang tia thangai tongo ikona khondi tini ani ne oporina ei sini member of bangsuka ta agini group hai ikona khondi busuk kaham jaga sung sapai jak sini member siglar rok malai di ani buri basala boro thanga na senai to madia ana khondi ani hero guys giza pai mani pore hinkai mai rok sagoi sugoi ta isa sung oro sopa soga inke horoni sung tini service mani sung ero girja khayai horo thangsinai ani husband kai thangai paikha bini badminton tini final tongo oro thangnani hanai to horo nai gana paso sung maino sung thangsinai to ikona hondi oro sung tabok rest khainai to norok tini ani blog bahayong jaga please comment kisa janai di like comment share and subscribe khana ta diga program rok naye bahayong jaga bonobo kisa comment janai di to oro nang tabok tam hantai
ব্লগ কিসা মানে তামাহানা এন খাইছে নরক তিনি সাজারা ব্লগ বাহায়ন যাক প্লিজ কমেন্টে জানাই দি কোনো ভুলবান চাই আছে সাজা হেঙে ক্ষমা খালাই যাক দি তো অবনা जों তিনি দশমনিও ফাইমানি অনেক আনন্দ খুশি অংখা মেম্বার হবে মালাইখা নরব তিনি जों বাই বাক্সা ফাইयै মেম্বার হবে মালাইयै অনুষ্ঠান নগরুমে বাহায়ন যাক প্লিজ কমেন্টে জানাই দি গাইস আর সাবস্ক্রাইব কেনা তাপক দি তো তাবনি বাগৈ টাটা এন বাবাই